Hai semuanya, balik lagi sama Henny di Second Story. Dan kali ini kita bakalan ngomongin orang lagi. Setelah episode sebelumnya, aku bikin video reaksi video YouTube-nya Sasha. Dan kemudian banyak banget dong kayaknya fansnya Sasha yang datang ke aku dan katanya aku julid. Sebenarnya cuma di video aja sih. Kalau orang di kenyataannya mah baik. Anyway, kali ini kita akan ngomongin orang lagi yang serialnya di Netflix, Anna Sorokina. Another reaction video dari Henny tentang Anna Sorokina. Koreksi, namanya Anna Sorokin. Kenapa juga aku nyebutnya Anna Sorokina? Mungkin karena lidah Indonesia. Oke, reaksi videonya aku ambil dari 60 Minutes Australia. Judulnya How Con Artist Anna Sorokin Ripped Off the New York Elite and Become a Star. Yuk, kita lihat sejulit apa aku kali ini. Nah, buat yang belum pernah dengar siapa itu Anna Sorokin atau Anna Delvey, kita baca sepintas biar cepat update. Wush, let's go. Yang belum update soal ceritanya, siapa sih ini Anna Sorokin? Dia punya film seri di Netflix dengan judul Inventing Anna. Kalau yang belum nonton silahkan nonton. Dia kelahiran tahun 1991, Januari tanggal 23, lahir di Rusia, gede di Jerman, dan kemudian nipu banyak pihak di Amerika, termasuk ada financial institution, ada bank, ada hotel, ada teman-temannya juga yang ditipu, dan total kerugiannya sebesar US dollar 275.000. Wow. Dan kemudian dihukum di New York, dan hukumannya antara 4 sampai 12 tahun. Nah, dia ini kemudian banyak interview, dan kali ini kita akan membahas soal interviewnya Anna. Yuk. Anna Sorokin, who, as you're about to see, has more front than Bloomingdale's, has taken that belief to a whole different level. I don't care what you think of me. I don't need your approval. I don't need to impress you. Oke, di bagian pertama baru 1 menit 22 detik dan dia bilang I don't care what you think of me. Sisi. Anyway, kalau dia bilang memang bener-bener nggak care, tapi di kenyataannya dia bener-bener care sama reputasinya dia. Guys, menurut aku, that's not a true statement dari dia. Whose dubious claim to fame has been her ability to dupe the rich and famous of Manhattan and not give a damn. I have no patience for people's stupidity. Oh my god, kayaknya memang nggak berperasaan banget. No patience for people. Oh yeah right, nggak ada, lo tuh nggak ada siapa-siapanya buat gue. Bodoh amat, yang penting keinginan gue tercapai. Gitu kali aja. Lanjut. Do you feel bad about some of the people that got burnt along the way? Can you name me the names of the people? And I'll tell you if I feel bad about them. Oh my god, girl. By the way, dia bersalah atau enggak udah dibuktiin di pengadilan dan dia sudah dihukum penjara. Tapi hukuman penjara sama merasa bersalah itu dua hal yang nggak berhubungan. Dan dia bilang dia nggak merasa bersalah tuh. Emang, ya udah, biarin aja korban-korban dia yang bergeletakan. Bodoh amat. Oke, menarik. Kita lanjut.
Not this person who is like trying to trick her way into stuff. Like I just asked them and they either said yes or no. It was not only planned. Dia bilang dia cuma minta dan orangnya bakalan bilang iya atau enggak. Kayaknya nggak akan segampang itu. Coba pemirsa yang ngelihat YouTube ini. Kalau aku minta transfer ke rekening aku, please deh, aku cuma minta loh. Terserah kamu mau transfer apa enggak. Ya, transfer ya. Gila, pede banget ya. It's like I had no idea what was going on, so just like I kind of like did things. So you weren't that calculated? No, I don't see myself exactly as a ladder climber. No, I was just kind of doing whatever I wanted at the time. So you just wanted to go straight to the top? Kind of, yes. Why waste my time? Just knowing the people who were at the top, they just, I don't know. Sorry, knowing the people at the top. Yeah, it's like they did not strike me as too smart or like too talented, so I felt like, why? Jadi ceritanya dia memang pengen ada di top of New York Society. Ya. Banyak juga orang yang mau kayak gitu. Dan dia pakai segala cara, dan caranya dia adalah dengan cara nipu. Image. Dia bikin image temen sana sini dan pakai omongan, dan kayaknya nggak ngerti gimana ceritanya. Kayaknya dia pasti jago banget karena orang-orang ini yang dia tipu kan nggak cuma satu orang tapi banyak gitu. Ada bank, bahkan ada financial institutions, ada individual, ada orang yang jadi temennya dia dan mereka percaya. Okay, well, when it's too good to be true, it may be too good to be true. Lanjut. No, I did not actually. I barely have any cash ever. I never have like more than a couple $1,000s at most on me. People talked about you tipping wildly. Well, people are Tipping Uber Uber ridiculous. drivers, Yeah. tipping concierges $100 at a time. I mean, was that part of the allure that people saw a little bit of money and they thought you had a lot more? Well, if someone is impressed by a $100 bill, I don't know what to tell them. One of the brilliant things Ouch! Gila. Oke, bayangin dia cuma punya beberapa ribu dolar di rekening, tapi dia kasih tip $100. Itu gila. Tapi mungkin dia kalau dari cara ngomongnya sih emang nggak kelihatan kayak orang yang bener-bener pakai strategi. She just did it gitu. Bener-bener cuman ya udah jalanin aja, kerjain apa aja yang gue mau gitu. Termasuk ngasih tip $100. Gila, tip $100. Oh my god, itu orang kaya raya. Tapi dia ngakunya bilang enggak, dia nggak punya banyak duit. Tapi dia membuat semua orang berpikir dia banyak duit. Dude, gila jago. she starts booking tables at the trendy restaurants. She starts treating people so that people can get a sense of glamour, a sense of kind of being close to something fascinating. Sebenarnya dia hidup dengan gaya hidup yang nggak sejalan sama isi kantong. Banyakkah orang yang kayak gitu sekarang? Banyak guys. Nah biasanya orang sih ya kalau kayak raya-raya banget nggak terlalu kelihatan deh mereka orang kaya, atau sama sekali nggak kelihatan orang kaya. Dan biasanya orang yang setengah-setengah kaya doang tuh yang banyak gaya. Gitu. Millions of dollars in it, and it would be accessed when you turn 26. How did I lead them to believe? It's like, how do I lead someone to believe how much money I have? Are you telling me now that you never told anyone that you were an heiress? Why would I tell them how much money I have? First of all. Second of all, it's like... Wait, nomor satu. Dia nggak jawab pertanyaan. Pertanyaannya, kamu ngasih tahu ke orang-orang kalau kamu itu adalah ahli waris dari mega bilioner apa enggak? Jawabannya dia, kenapa saya harus ngasih tahu berapa banyak duit yang saya punya? Pertanyaannya bukan itu. Dia ngeles. Ahli bohong. Jadi sebenarnya ngelihat interviewnya ini juga kayak isi omongannya bisa dipercaya nggak? Enggak. Ini buat hiburan. Ya enggak? Did you have a job? Yes, I was a CEO of my company. Bentar, minum dulu.
Oke, di interview yang di depan tadi kan dia bilang dia cuma punya berapa $1,000 di rekeningnya dia. Terus dia bilang, ya dia punya pekerjaan sebagai CEO di perusahaan dia sendiri. Oke, kalau dia cuma punya duit beberapa ribu dolar yang cuma buat biaya hidup aja, terus dia ngaku jadi CEO, halusinasi. Ya udah, ya kalau dia ngerasa jadi CEO, siapa yang bisa nantang? Ya namanya juga dia. Perasaan dia sendiri, kenyataan buat dia sendiri. Buat kita, gila. I was working on closing a lease. It's supposed to be like an art center with an exhibition space. And that was the foundation that you tried to get the $22 million fraudulently, as it turns out, from the Why bank. you seem so amused about this? That is creepy. Asli ketawanya creepy. Yang interview nanya, kamu mencoba untuk nipu orang dengan jualan ide senilai 20 whatever juta dolar, dan dia ketawa. Dan dia, kenapa kamu ngerasa so amused? Dia nggak ngerasa bener-bener ada salahnya. Yang namanya, ya mungkin dia mikir itu mimpinya dia, tapi kan mimpi. Oh my god, mimpi sama cara untuk menempuh mimpi itu ya gimana ya? Kalau kamu mimpi di sini terus impiannya ada di sana, terus ketawanya asli creepy banget. Emang benar, tapi itu konsisten sama bahwa dia nggak ngerasa dia salah dan dia nggak ngerasa kasihan sama orang-orang yang dia tipu. Konsisten. You sold the story and they bought it. Hook, line and sinker. I mean, because the story was true. It wasn't that hard. Like, I did have this project and I did have this vision, and it probably would have worked out if I did have the money, so. But you didn't have the money. That's why the project was no good. If I would have gotten the money from the bank. Jadi dia nipu, bikin balance di account-nya dia, ya, orang ngedit gitu kali ya, bisa hampir 60 juta dolar buat nipu-nipu lembaga institusi di Amerika. Oh well, yeah, girls, go get your dreams. Mimpi, ngayal, halusinasi, whatever. It wasn't real, Anna. So many businesses are just a house of cards. You just don't know about it. That's true. That's true. Kali ini aku setuju sama dia. Banyak bisnis yang memang cuman house of cards, kondisinya nggak kuat. Pelajaran di Indonesia juga banyak, kayak penipuan yang namanya dulu sebelum aku pindah ke Kanada, yang haji online apalah, haji yang nipu-nipu buat haji umroh pada naik haji. Ya, aku setuju. Kali ini satu poin ini I agree. Lanjut. I'm leaving before Anna, so I think, well, she's going to have to take care of this before she leaves. But when Rachel arrived home, she discovered her credit card had been charged the whole bill. Liburan, total billnya di bintang 5, di resort bintang 5, total tagihannya $60,000, dan semuanya dibebanin ke kartu kredit temennya. Hey guys, mau punya teman kayak gitu? Ogah lah ya. Tidak. One reads. I don't know. I never thought, like, that's none of her business. She's just some random girl in her 20s. Like, anyone who knows me doesn't believe any of that stuff. She's Right, a but what photo about- editor at a fucking fashion magazine. Like, it's none of her business how much money I have. And she threw you under the bus. Langsung dilempar ke tikungan, digunting semuanya. Temennya dia sendiri, siapa? Nggak peduli, dia cuma seorang editor anak umur 20 tahunan. Iya. Tapi dia pakai kartu kreditnya buat bayar liburan yang katanya dia bakalan bayar $62,000. Right. Ya. Liburan ke Maroko, bintang 5, nggak punya duit, pakai kartu kreditnya dia. Terus sekarang, siapa dia? Kasian deh temennya.
You don't regret going there, did you say? No, absolutely not. I would never want to just cut out that experience from my system. Wow. Waktu lagi bikin video, ada yang bikinin Indomie. Tapi, anyway, dia bilang dia nggak nyesel pergi ke penjara. Again, soal image. Kan malu ya, secara ngaku, who cares, this and that. Tapi kan kalau bilang gue merana di penjara, oh, poor you, little thing. Kamuflase. Lanjut sambil makan Indo. I don't see this case as a crime at all. How about that? How can you not see it as a crime? What was that so criminal that I've done? What's criminal have I done? Dia boleh ngerasa berpikir bahwa dia nggak berbuat kejahatan, dia nggak nipu orang. Tapi, at least sistem pengadilan di Amerika udah membuktikan bahwa dia bersalah. Ya nggak? Dia boleh berpendapat apapun, kenyataannya dia udah di penjara dan udah dihukum sama pengadilan. Indomie tetap kan paling enak. Anna, enjoying her newfound fame, turned court into a circus. I see you, I see what you wear. She hired a celebrity stylist, created a social media buzz, and made sure all eyes were focused on what she was wearing, not what she'd done. Wow! Jadi, baju-baju yang dia pakai selama pengadilan itu katanya banyak yang berminat. Jadi, dia sampai bahkan punya personal stylist setiap sidang. Gila. Dan dia nggak peduli gitu sama pendapat orang lain, ngakunya di depan. Oh my dear. Lo, Anna, hidup buat orang lain. Semuanya demi image. Image. It's so important for you. Mau apapun yang kamu omongin, semuanya begitu penting. Image mata orang. Hidup buat orang lain. Things about me, it should not come as a surprise because my whole background is in art and fashion. Is that really so surprising? I care about clothes. At the time when I went to trial, I was in jail for about 19 months, something like that. And then that's the only thing I could have. I couldn't even have any makeup or hair products. Clothes were the only thing you can get. Your own new clothes every night that you go to trial. So I just thought that's what I was going to do. That was the only thing I had in my control. I'm more convinced now than I was. Wow. Karena itu yang ada satu-satunya yang bisa dia kontrol, makanya baju jadi penting banget waktu sidangnya dia. Kalau dia ada di luar, waktu berkeliaran, dia kontrol orang-orang lain, image terhadap dia. Dia tipu lah, ngomong indah inu yang sama sekali nggak benar. Mereka percaya somehow, dan ditipu deh sama dia. Rather, Well, I guess there are a lot of people who are not in the right mind in New York. it could be the most truthful thing Kira-kira masih ada nggak sih orang yang mau berbisnis sama dia? Kalau pemirsa, netizen gimana? Gue sih ogah ya. Bisnis kan semuanya pengen cari untung. Terus kalau partnernya kayak dia yang omongannya nggak dipegang, terus mau pegang apanya? Duit juga nggak punya. Terus pembohong pula. a role model. Oh, thank you. Oh my god, role model buat para penipu-penipu lain atau orang-orang yang pengen semuanya gampang dari bawah ke atas, pengen semuanya serba cepat, serba mudah, menghalalkan segala cara. Iya, gila aja. Tapi buat orang yang masih mau hidup jujur, masih mau tidur enak, punya reputasi yang harus dijaga, kalian gimana? Mau nggak? Bukan. Kalau ini Indomie, pasti mau kan? Role modelnya dia. Silahkan di komen, mau nggak bisnis sama dia? Atau dia jadi role model kamu? Dan sebutkan kenapa.
Thank you. Because I would have thought that being a role model was something that you are most certainly not. I mean, you wouldn't want people to aspire to be a fraudster, would you? I'm not a fraudster, so I wouldn't know. I think Wow, I'm not a fraudster, so I wouldn't know. Again, denial. Either dia benar-benar percaya bahwa dia memang punya mimpi itu, nggak ngerasa jadi tukang tipu. Banyak orang kayak gitu loh guys. Jadi hati-hati. Be very careful. I just I had all these amazing experiences and I'm going to write a book about it. So I don't regret it personally. Wow. Lagi-lagi nggak nyesel masuk penjara. Well, ya karena juga nggak ngerasa salah. Mungkin, nggak tahu. Mungkin dia beneran kali. Enjoy momennya di penjara meskipun aku ragu ya. It's all about image. What do you want me to explain? I just don't feel guilty and that's it. There isn't much to explain. Wow. Again, nggak ngerasa bersalah. Jangan salah. Sempat beberapa waktu yang lalu belajar soal definisi narcissist dan narcissist disorder. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kelihatannya emang dia sama sekali nggak punya rasa bersalah tuh sama orang. Everything is about me. Gue, aku. Orang lain bodo amat, bukan urusan gue. Dan dia akan manfaatin, memanipulasi siapapun. Banyak loh sebenarnya orang kayak gitu di sekitar kita. Dan mungkin kalau di Indonesia banyak yang nggak menyadarin bahwa itu termasuk salah satu hal yang bisa diatasin. Nggak selalu harus jadi berakhir buruk, tapi orangnya harus paham. Oke, kita sudah sampai di akhir dari video. Dan di akhir dari satu mangkok Indomieku. Kalau aku bisa ambil 3 kesimpulan dari Anna Sorokin atau Anna Delvey. Nomor 1, orang gampang ketipu sama image. Kelihatan penampakan bagus, punya tas mahal, ini itu segala macam, terlalu gampang impress. Apalagi di zaman sosial media kayak gini, kayak Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, TikTok, dan yang lain-lain. Banyak banget yang pakai itu hanya sekedar buat image. Padahal kehidupan nyata nggak ada di sosial media. Catat, kehidupan nyata nggak ada di sosial media. Jadi buat kalian, balik lagi yang bilang kalau aku nyinyir, kehidupan nyata aku nggak ada di YouTube ini. So kalian sebenarnya nggak kenal aku, kecuali emang yang udah pernah kerja sama aku, berteman sama aku, pernah sekolah sama aku, ya itu baru mereka kenal siapa aku. Tapi kalau kalian bilang aku nyinyir, itu hanya kedok di sosial media aja. Biar apa? Biar rame. Terus yang terakhir, dia kayaknya memang nggak normal kalau menurut aku. Dia nggak merasa bersalah sama sekali. Bahkan setelah dibuktikan di pengadilan, dihukum, masuk penjara, dan dia sama sekali nggak merasa bersalah. Ini bisa jadi karena nggak tahu ya kenyataannya dia kayak gimana. Dia punya mental health issues. Kalau di video yang ada di 60 Minutes disebut narcissist. Orang narcissist punya personality yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi apakah itu salah? Enggak. Itu salah ketika itu udah mulai dipakai seperti caranya dia untuk memanipulasi orang lain, untuk keuntungan diri lu sendiri, dan sesudahnya nggak peduli sama apapun yang terjadi sama orang itu. Selama semuanya gue. Nah, ada link mengenai dari TED yang menurut aku bagus banget menjabarkan apa itu narcissist dan apa itu narcissistic disorder. Lihat di description ya. Oke, sudah selesai. Makan Indomie-nya udah, video reaction-nya udah, aku juga udah nonton semua seriesnya di Netflix. Pemerannya oke sih, walaupun kayaknya jadi jauh lebih keren di film. Again, lebih keren di film. Kalau ngelihat sama dia dan ngelihat gayanya dia di interview dan bicara gitu,
Gak sih, aku nggak akan segampang itu percaya. Atau emang karena sebenarnya aku nggak gampang percaya sama orang. Oke, again, take care, salam dari Kanada, dan kita akan lanjut dengan cerita-cerita lain, termasuk reaction, kehidupan sehari-hari di sini, dan topik lainnya. Kalau kalian punya request, pertanyaan, saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan ingat guys, sosial media termasuk YouTube bukan kehidupan yang sesungguhnya. Salam dari Second Story dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.